शहीद वीरांना आपण या ठिकाणी अभिवादन करण्यासाठी या ठिकाणी उपस्थित झालो आहोत। तसेच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विचार मंच सालाबादप्रमाणे संविधान गौरव दिन साजरा करतो। तर आज या ठिकाणी सर्व पुरस्कारार्थींचा या ठिकाणी पुरस्कार देऊन सन्मान होणार आहे। आज 2 मार्चचं औचित्य साधून हा 26 नोव्हेंबरचा कार्यक्रम आज या महत्त्वाच्या ऐतिहासिक दिनी आपण या ठिकाणी घेत आहोत। प्रथमतः आपल्या सर्व महिला उपासिका या ठिकाणी उपस्थित झाल्या आहेत। बुद्धवंदनेने या ठिकाणी हा कार्यक्रम आपण सुरुवात करूया। हॅलो। धम्मं नमामि संघं नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। आदिनदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कायेषु विचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरमज्जपमादखाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। साधु साधु साधु। दिव्य प्रभरत्न तू साधु वरदान तू आत्मभूषण तू भीमराजा। सकल विद्यापती ज्ञान सत्संगती शास्त्र शासनुमती बुद्धि तेजा। पंकजा नरवरा रत्न स्वजन उद्धरा भगवंत आमचा करा भक्त काजा। सवदार संगरी शस्त्रधरिता करी कापला अरी उरी रौद्र रूपा। मुक्तिपथ कोणता जीर्ण स्फूर्ती जाळिता उजाळीला अगतिका मार्ग साजा। राष्ट्रघटनाकृती शोभते भारती महामानव बोलती सात संज्ञा। शरण बुद्धास शरण धम्मास शरण संघास भीमराजा भीमराजा भीमराजा। विश्वरत्न बोधिसत्व परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा हम सब एक है। जमील कार्यक्रम